अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 मज़ीद खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि मज़ीद एक और गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनाने की इजाज़त मिल गई है और ये पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने का 10वां कारखाना होगा। उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी था उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं और सिर्फ गुज़िश्ता साल जो है उसके अंदर इस क्रैकडाउन के ज़रिए 58% ज़्यादा अशिया कन्फिस्केट की गई हैं। और इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि स्मगलिंग की जो अशिया है पाकिस्तान में कम आ रही हैं, तो मुकामी सनतें उन चीज़ों को पैदा करके लोगों को रोज़गार दे रही हैं और हुकूमत को टैक्स हासिल हो रहा है। जबकि तीसरी और आखिरी खुशखबरी ये है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने पाकिस्तानी साइंसदानों और पाकिस्तानी इदारों के लिए 3 अवार्ड्स का ऐलान किया है और ये तीनों अवार्ड्स जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्लाई करने के ऊपर मिले हैं। उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जो 10वीं कंपनी जिसे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ने पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बनाने की इजाज़त दी है। ये कंपनी पाकिस्तान में फ़िलहाल बड़े कामयाब रक्शे बना रही है जिसका नाम है साज़गार इंजीनियरिंग। अब ये कंपनी पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने की तरफ भी आई है, तो इसने चाइना की कंपनी के साथ जो ग्रीन वॉल मोटर्स है और उनकी जो गाड़ी है वो है हैवल, उसके इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ियाँ बनाने का कारखाना लगाने के लिए अप्लाई किया था। इनको उसकी इजाज़त मिल गई है और ये अगले 1 साल के दौरान यानी जून सन 2022 तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली फ़िलहाल तो ये असम्बली होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जितने बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में आएंगे ये पाकिस्तान के अंदर एक वेंडर इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे। यानी कि छोटे छोटे मुख्तलिफ यूनिट्स होंगे, कोई मडगार्ड बना रहा होगा, कोई डैशबोर्ड बना रहा होगा, कोई सीटों कवर बना रहा होगा। तो उस वजह से पाकिस्तान के अंदर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन गाड़ियों की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। अब बात होती है गाड़ियाँ सस्ती कब होंगी। हुकूमत ने तो अपना हिस्सा डाल दिया, बहुत सारे टैक्सेस कम किए, लाख से 1.5 लाख रुपए तक मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इसके साथ थोड़ा इन कंपनियों को डंडा देना बाकी है ताकि ये अपने जो ज़्यादा स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करके कीमत बढ़ाते हैं वो ना करें। और तीसरा, पाकिस्तान की जो मार्केट फ़िलहाल 2.5 लाख गाड़ियाँ सालाना है, इसको 5 लाख तक लेके जाना है। 5 लाख एक ऐसा बेंचमार्क है जिसके बाद ये गाड़ियाँ सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मास प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की शुरू हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने हिस्से का काम करने के बाद इस माफिया को लगाम डालेगी और इससे इसके नुथनों से रेट कम करवाएगी। इनके हिस्से का भी, अपने हिस्से का तो करवा लिया, और ये ना हो कि कहीं ये लोग दोबारा किसी बहाने से रेट बढ़ा लें। इसी के साथ साथ अभी जो मोटरसाइकिल माफिया है उसके ऊपर भी हाथ डालना बाकी है। हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, किसी दिन उस पर भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल जो ये कंपनी है हैवल, ये दुनिया के 60 ममालिक में अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती है, बनाती है, और इसकी सालाना औसतन जो गाड़ियों की सेल्स है 80 लाख गाड़ियाँ हर साल ये सेल करती है। तो निस्बतन एक नई कंपनी है, लेकिन बड़े प्रोग्रेसिव नए डिज़ाइंस हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो हम दुआ को हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा इजाफा साबित हो। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खुशखबरी की तरफ। तो वो जो स्मगलिंग माफिया है उसके खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन जारी और सारी है। गुज़िश्ता मालियाती साल के अदाद शुमार सामने आए हैं जिसके अंदर जो FBR है, कस्टम्स है, उसने 57 अरब 70 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया जो है उनको कब्ज़े में लिया है। ये अशिया जो है इनके अंदर जो तो ऑक्शन हो सकती हैं उसको ऑक्शन के बाद सेल किया जाता है, और जो दीगर इलीगल अशिया जैसे सिगरेट वगैरह, शराब और दीगर अशिया उनको जला कर ज़ाया कर दिया जाता है। ये जो मिकदार है 57 अरब 70 करोड़ रुपए की, ये इससे 1 साल पहले जो सन 2020 का मालियाती साल था उससे 58% ज़्यादा है। तो बड़ी अच्छी ये एक लीप फ्रॉग है। वैसे देखा जाए तो नून लीग का जो दौर था उस दौरान सालाना 14 से 15 अरब रुपए की स्मगल शुदा अशिया जब्त होती थी। उस हिसाब से PTI जो है 4 गुना ज़्यादा स्मगल शुदा अशिया जो उसको जब्त करने लगी है। बड़ा अच्छा है। और सिर्फ जून के महीने के अंदर ही 3 अरब 60 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया जो है वो जब्त की गई हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इस काम में इजाफा हो रहा है। इदारों के अंदर जो है बेहतरी लाई जा रही है। अब पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं वो भी स्मगलिंग को रोक रहे हैं,
ISI, کسٹم, FIA تمام مل کر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن لانچ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک فگر اچھی آئی ہے کہ جو سگریٹس ہیں صرف وہی گزشتہ ایک سال کے دوران 8 کروڑ 75 لاکھ سے زائد سگریٹس ضبط کیے گئے، جن کو بعد میں آبویسلی جلایا جائے گا. تو اس کے ساتھ پاکستان افغانستان کا بارڈر فینس کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہتری آ رہی ہے. ایران کے ساتھ بارڈر فینس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے. تو اسمگلنگ جیسے جیسے رک رہی ہے، مقامی صنعتیں جو ہیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھا رہی ہیں، نئے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور اس پیداوار سے نئے ٹیکسی جنریٹ ہو رہے ہیں اور حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. پہلے فائدہ جو صرف 2 یا 3 اسمگلرز اور دکانداروں کو ہوتا تھا، اب وہ 8 سے 10 لوگوں کا فائدہ ہونے لگا ہے، فیکٹری کے مالکان کو، وہاں کام کرنے والے مختلف مزدوروں کو، حکومت کو. تو ہم اس حکومت کے اچھے انیشیٹو کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ 57 ارب روپے کی فگر 100 ارب روپے ہوگی، کیونکہ اس ملک کو بہت سارے ناسوروں نے جکڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک اسمگلنگ کا ناسور بھی ہے. اسی کے ساتھ پیٹرولیم سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ گزشتہ سال پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی جو ضروریات تھی، استعمال تھا، اس کے اندر 18% اضافہ ہوا ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی وجہ جو حکومت نے 1000 سے زائد غیر قانونی پیٹرول پمپس جو تھے ان کو سیل کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی لیگل پیٹرول کی ضرورت پیدا ہوئی ہے. ایران کا پیٹرول کم استعمال ہونا شروع ہوا ہے، تو جب لیگل چینل سے پیٹرول پاکستان میں زیادہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیکسی بھی زیادہ جنریٹ ہوئے ہیں، اکانومی بہتر ہوئی ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف. تو وہ آئی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے، جس نے پاکستان کے 3 اداروں اور سائنسدانوں کو جو نیوکلیئر انرجی کا پرامن استعمال ہے اس کے اندر ریسرچ کرنے کے اوپر انعامات سے نوازا ہے. اس کے اعلانات کیے ہیں. انعامات اس کو وہ ستمبر سن 2021 میں ایک فنکشن منعقد ہوگا اس ادارے کا، اس کے اندر ملیں گے. سب سے پہلے تو پاکستان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی، فیصلہ آباد کے اندر ہے. اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ کے اوپر، پلانٹس کے اوپر تحقیق کرنے کی وجہ سے اس پورے ادارے کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرا انعام جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی ایک ٹیم کو دیا گیا ہے، وہ بھی ڈسکلوز نہیں ہو سکا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، لیکن وہ بھی نیوکلیئر انرجی کے پرامن استعمال سے متعلق ہے. اور تیسرا انعام ایک سائنسدان کو دیا گیا ہے جو پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتے ہیں، جنہوں نے پلانٹ میوٹیشن بریڈنگ جو ہے اس کے اوپر بڑی اچھی تحقیق کی ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر پلانٹس کو خاص قسم کی نیوکلیئر ریڈیشنز کے ذریعے بہتر بنایا جاتا ہے، ان کی پیداوار بہتر کی جاتی ہے، ان سے پروڈکشن زیادہ لی جاتی ہے. تو پاکستان بھر میں بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہونے والی تحقیق کو کسان تک نہیں پہنچا رہے اور اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچ رہے. جس دن ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں، اپنی انسٹیٹیوٹس میں ہونے والی اس قیمتی تحقیق کو کسان اور عوام تک پہنچا دیا، اسی دن ہی پاکستان ترقی کی جو تمام منزلیں ہیں وہ بہت تیزی سے طے کرنا شروع کرے گا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرماتا رہے اور ہمیں ایک خوددار ملک بننے میں جلد از جلد اپنے خاص کرم سے نوازیں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.